बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। नाज़रीन, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, कश्मीर पाकिस्तान के साथ क्यों इलाक़ करना चाहता है और किस सूरत में कश्मीर पाकिस्तान के साथ इलाक़ नहीं करेगा। नाज़रीन, आप अक्सर देखते रहते हैं मकबूजा कश्मीर में जो भी शहादत होती है उसको पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफन किया जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा नाज़रीन के मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के आगे पाकिस्तानी परचम लहराते नौजवान खड़े होते हैं। ऐसा क्यों है नाज़रीन? कभी आपने ये सोचा है? नाज़रीन, अक्सर हमारे भाइयों ने बहनों ने पाकिस्तानी परचम का नकाब लपेटा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये सारी बातें, ये सारे सवालात और इनके जवाबात और कुछ हमारे कश्मीरी भाइयों की तवक्कुआत जो पाकिस्तान से हैं वो हम जानते हैं हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से। अगर मुझे कल कोई कहता है कि पाकिस्तान एक लिबरल मुल्क है तब भी आप पाकिस्तानी हो, मैं साफ तौर पे कहूँगा नहीं। तब मेरे लिए पाकिस्तान कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान से जब मैं रिश्ते की बात जोड़ता हूँ, ये लिबरलिज्म पे नहीं, इस्लाम की बुनियाद पे जोड़ता हूँ। हमारे जो लिबरलिस्ट लोग हैं जो पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि कश्मीर हमारे साथ इसलिए आएगा कि मुल्क का मसला है, वो सपना देखते हैं। कश्मीर में जो पाकिस्तान को सपोर्ट क्लास है, जो कि कश्मीर का सबसे मेजर क्लास है, वो इस्लाम की बुनियाद पे आपके साथ है। आप लोग सलमान खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ फिल्में करोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि कश्मीरी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आप लोग सपना देख रहे हो। हम लोग मोहब्बत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों का सियासी किबला है। हम उस बात से मोहब्बत करते हैं, हम लिबरलिज्म से मोहब्बत नहीं करते। ये क्लैरिटी आप सब लोग समझ जाएं कि कश्मीर, जब कभी हम कहते हैं कि नहीं जो कुछ भी है हमें जाना है पाकिस्तान के साथ, जो कुछ भी नहीं है, हमें इस्लाम की बुनियाद पे जाना है पाकिस्तान के साथ। तरक्की की बुनियाद पे तो हम चाइना के साथ जाना चाहेंगे। इफ इट्स अबाउट डेवलपमेंट वी विल गो विद चाइना, व्हाई वी विल गो विद यूएसए। द पॉइंट इज, हम इंडिया को अगर छोड़ना ही है, चले इंडिया ने जुल्म किया, मगर हम चाहेंगे तरक्की की बुनियाद पे किसी भी अच्छे मुल्क के साथ जिनकी डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़बरदस्त है, बाकी सारी चीज़ें हैं। हम इंडिया, बाय द वे आपको ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो इंडिया में इतनी बुरी हालत के बावजूद भी बहुत ऊपर थे। पिछले 1-2 साल में इन्होंने बिल्कुल क्रश कर दिया, मगर वी आर स्टिल वेरी वेरी वेल डेवलप्ड पीपल। ये मैं पाकिस्तानी भाइयों को भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर में देयर इज नो होमलेसनेस नाम की कोई चीज नहीं है कश्मीर में। एवरीबडी डज नॉट ओन अ फ्लैट, एवरीबडी ओन्स अ हाउस। ये सब हम कुर्बान इसलिए नहीं करेंगे कि कल हम लॉलीवुड में या कराची में डांस डिस्को करेंगे। हम इसलिए ये सब कुर्बान करेंगे, अपने घरों को आग इसलिए देंगे, अपने बच्चों को मार इसलिए देंगे, अपनी औरतों की असमतें इसलिए लुटाते हैं क्योंकि ये सब अल्लाह के पास इस्लाम के नाम पे दर्ज होना चाहिए। ये क्लैरिटी सब में हम सब लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के लाए। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान से, जो दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि पाकिस्तान से हमारी उम्मीदें क्या है। पाकिस्तान से हमारी उम्मीदें हैं कि वो आएंगे जिस तरह 47 में आए, जिस तरह 65 में आए, और इस बारी भी आएंगे। धोखा हम लोग की वजह से भी कभी लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कश्मीरी साफ है, मगर उन गद्दारों ने हम लोगों को बेच दिया, और उस धोखे का पाकिस्तान ने क्या खामियाजा उड़ाया है वो मुझे पूरा एहसास है। मगर हम लोग हर दिन अपने खून से वो धोखे को मिटाते हैं। पाकिस्तान से उम्मीद ये है कि पाकिस्तान आएगा, चाहे 2022 में, चाहे 2023 में, चाहे तो 2024 में। और जब आएगा वो तलवार इस्लाम की तलवार होगी, और उस तलवार से जो चीज निकलेगी वो
وہ اسلام کا حق ہوگا. یہاں مزمل بھائی اپنی یو کے کی زندگی برباد اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ہمیں ملک پرستی کرنی ہے. We don't believe in the country called Pakistan. We believe in the concept called Pakistan, the ideology, the political ideology which Pakistan engulfs itself in. Pakistan is the world's only country which has been framed on the basis of religion. The only country. The only country. کہنے کا مطلب مجھے یہ ہے کہ پاکستان کو آپ کہتے ہو کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، اور میں اپنی ہر بات کی ذمہ داری لیتا ہوں. I will not push this ذمہ دار responsibility on anybody in the space. پاکستان کو کشمیر میں آنا ہوگا. There is no other option. آپ کشمیر میں نہیں آئیں گے، یہ لوگ کراچی اور لاہور میں پشاور میں آ جائیں گے. ان کو یہ بات بالکل نہیں بھولی ہے. They are coming for you. You have to come into Kashmir. It's not about Kashmir anymore. It's the clash of civilizations. You decide. You decide the time. You have the choice now. It should not be forced upon you. Take your decisions now. The people of Pakistan, the institutions of Pakistan, جو رول آپ نے، اگر افغانستان میں پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان نے بہت زوردار رول پلے کیا افغانستان میں، اگر آپ نے فار ایگزامپل 50% رول کیا افغانستان میں، یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ 99% رول آپ کا ہے. کشمیریوں کا صرف 1% رول ہے، صرف 1%. There is only, don't expect people will come out. We are an absolute civilian population. Afghanistan جو تھی, it was totally, the fight was about the army and the terrain. It was all ordered your advantage. اگر جو guerrilla war چل بھی رہی تھی, it was a highly organized guerrilla war. جو کشمیر میں ہے, ہم اس آگ کو صرف زندہ رکھ سکتے ہیں. We have 10 million boots on our throats, trying to kill each and every Kashmiri. And the Pakistanis have to stand up and deliver. You have to come to Kashmir. The choice is yours, whether you want to come to Kashmir or you will fight these goons in the streets of Karachi, Lahore or Peshawar. ہم سے اللہ کل یہ پوچھے گا کہ ڈاکٹر آصف آپ نے کیا کیا. میں کہوں گا کہ میں نے بات پہنچائی تھی, میرے پاس مال تھا, وہ مال اس رستے میں قربان کیا, میرے پاس جان تھی, وہ جان بھی حاضر رکھ دی. پر تب پاکستانیوں سے یہ پوچھا جائے گا بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا. بات ہی کرنا اب زیادہ, جیسے مزمل نے کہا کہ ارجنسی, یہ ارجنسی وہ نہیں ہے کہ بات کرنے والا ہو گیا ہے, یہ ارجنسی اب اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یو ہیو ٹو موو. آپ پاکستان میں بیٹھ کے عمران خان کو بولو گے تیل کی قیمتیں کم کرو, پیاز کی قیمتیں کم کرو, وہ اسی بات پہ کام کرے گا. He will work on inflation. آپ بات کرو گے کہ ہمارے بھائی بہن اکراس دا بارڈر روز کترائے جاتے ہیں, تو وہ کشمیر کی بات کرے گا. دا ریسپانسبلٹی, جب سویلین پاپولیشن بولتی ہے ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے, تمہاری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم اپنی گورنمنٹ کو بولو کہ ہم کس بات, تیل تو کھانا آج 2 روٹی نہیں 1 روٹی کھا لیں گے, مگر جو پار ہو رہا ہے ہر روز لوگ کرتے ہیں, اس بات کے لیے یو ہیو ٹو موبلائز یور پیپل. آپ آلو پیاز کو کشمیر کے اوپر پریفرنس دیں گے تو عمران خان کی مجبوری بنتی ہے کہ وہ آلو پیاز کو پریفرنس دے گا. آپ لوگ کشمیر کو پریفرنس دیں گے تو وہ پریفرنس دے دے گا. چوائس از ایبسلیوٹلی یورس. مجھے لگتا ہے جذبات میں نے شاید کچھ زیادہ بول دیا, مگر جذبات اب I have crossed the limit. It is an analysis, an expectation. Diplomacy کسی حد تک چلتی ہے, but beyond that the political is necessary and sometimes even the kinetic. For those of us that understand what that means, please don't take it otherwise. یہ جو urgency جو ہوتی ہے, nearly every single day, every other day, اکثر I give the example that India are saying کہ آزاد کشمیر بھی ہمارا, and we are looking into how we can take آزاد کشمیر and Gilgit-Baltistan. They have even launched these operations in Balochistan. You have the Kulbhushan Yadavs. وہ ایک Kulbhushan Yadav ہے, پتہ نہیں ہے کہ کتنے Kulbhushan Yadavs ہوں گے. And it is not just the borders of Pakistan that are at stake. I keep reminding you that it is the nation of, it is the identity of Islam, of the identity of Muslims that is at stake.
If those people are saying that Makkah, Haram Sharif is Makkeshwar Mahadev temple, for God's sake, wake up and smell the coffee. Understand what their ideology is. Akhand Bharat is not going to stop at Kashmir. It does not stop at Pakistan. It does not stop at Afghanistan. It doesn't even stop at Saudi Arabia. So understand their philosophy. And that urgency, that is necessary not just within, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ it is not necessary within the hukumat, because if the awam does not have that urgency, then who are they going to tell? When 200 million Pakistanis tell the governments, tell their elected representatives, Kashmir ka masla hal karo, not ye sadak bijli pani, not onions and potatoes, we want Kashmir to be solved, then you have a hukumat that is representative of the people. That is how it works. And if all else fails, Kashmiris have been on the front. I have never seen a war that was won sitting 1,000 miles behind the front line. All wars are fought on the front line and won on the front line. And Kashmiris have been on the front line for more than 70 years. And we have had backup and support, alhamdulillah, from Pakistan. But there is only so much a civilian population that has no experience of guerrilla warfare and no access to training that they can do. Yeah, when I mean training, I mean even political training. How many of our generation, of our diaspora, have been trained in diplomacy, have been trained in international relations, have been trained in negotiations, have been trained to negotiate, to discuss the issue of Kashmir? Beshak, the government of Pakistan is the representative of Kashmir. They are the ambassadors of Kashmir. Lekin there is always a responsibility on the people of Kashmir as well. And sometimes we don't talk about it in these spaces because it may go on too long. Agar main shuru karunga explain karne ke liye, then these become political and diplomatic strategies. لیکن بات یہ ہے ہمارا جو collaborator class ہے, they are being used by the Indian state. Kashmiris are being used by the Indian state and taken to the United Nations, taken to the European Parliament, taken to the US Senate and told to represent Kashmir. یہ وہی کشمیری ہے جو ہندوستان, مطلب they have become the puppets of India. They have sold their ایمان. اور بھائی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور کشمیری ہونا چاہیے. The moment Pakistan overtly tries to counter these چھوٹے چھوٹے چمچے, you give India the opportunity to say یہ state sponsored ہے. We don't want to. We are not only defending Kashmir, we are defending the sanctity of Pakistan, the sovereignty of Pakistan, the idea of Pakistan. We will not tolerate an iota of even a scratch on Pakistan. We have more loyalty to Pakistan than Pakistanis themselves. اور یہ وجہ یہ ہے that we are willing to die in the name of Pakistan, in the name of Islam. We are willing to die and be wrapped in the green and white flag of Pakistan. We know what occupation means. But unfortunately, the new generation of Pakistanis do not understand what freedom means. So, isliye we need to understand what our strategies are, discuss them in more detail. لیکن ہر کوئی چیز, کشمیری میں کہتے ہیں ہر چیز, مطلب چیز ہمیں سر سفید. Some things you keep close to your heart and some things you can talk in public. جی ناظرین, آپ نے کشمیر سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سنا ہے. ان کی آئیڈینٹی میں نے خود ہی ظاہر نہیں کی ناظرین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کیسے چل رہے ہیں. ناظرین, میں آپ سے گزارش کروں گا, درخواست کروں گا کہ خدا را پاکستان میں آپ جس مذہبی پارٹی سے, سیاسی جماعت سے, مذہبی جماعت سے تعلق رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناظرین, اگر کسی کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہے مسئلہ کشمیر. اگر ہم نے کسی کے لیے آواز اٹھانی ہے تو وہ ہے ناظرین مسئلہ کشمیر. ناظرین, ہمیں اپنے قائدین پر پریشر بلڈ کرنا چاہیے, اوورال حکومت پر پریشر بلڈ کرنا چاہیے, تاکہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے ہماری حکومت, ہمارے سیاسی قائدین مسئلہ کشمیر کے جلد از جلد حل کی طرف جائیں, کیونکہ ناظرین وہاں پہ حالات بہت زیادہ کشید ہیں. ناظرین, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو شعر ایک یاد ہوگا, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ناظرین, کشمیری خدا کے بندے ہیں, کشمیری پاکستان کی شہ رگ ہیں. ناظرین, کشمیری پاکستانی ہیں, پاکستان کشمیریوں کا ہے. ناظرین, اس لیے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ایشو کو بنانا ہوگا اور اس پر زبردست انداز میں کام کرنا ہوگا. ناظرین, اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے, اور آسانیوں کے سب سے زیادہ حقدار مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہمارے مسلمان, اللہ کرے ان کو جلد از جلد آزادی مل جائے. ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.